الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أفو أني أنبو أنكرو لمنك لبلا كفني ni alaw taala sona amena ñogon baro alaw taala ka jonsen man belebele do kan alqur'ana kono makka kafiru o farala ñogon kan ka madu ci kana madina ni wati ala kara sallallahu alayhi wa sallam kira sallallahu alayhi wa sallam alaw taala ya ci a kenime ka makka ka wole kana islamayama munkela makka kaw be fe ka korbo makka kaw be fe ka temeslaw le kan islaminu be sa tolo be muhammadu korbo teriya buluma oye mauchi kana madina kana jon fe madina yahudiya minutu men madina ka jama dobla ka delegation kere kere ni do lawuli awiyeta kata yahudiya usoroye oluye kitabu dungowe akadi an yele ka muhammadu koni laton ka ko bampeu ka bo an ka dugu kono ya awuye bo kata yahudiya umanyininga oye an deme ninche ka kola ame kola tonke ala ka ala maloya ka kuma sulu ka lebu akenime ka chidenya min kofo ka fo kwale ye chidenya ka bo ala yoro an mese ferela mani dabar ni plan minuye makaka uye delegation do lawuli kata madina kata se madina yahudiya umani kaba koko bayda kafuru ye jobato lawde kafuru ye boli bato lawde e ala ye chide min chika lawuli o chema o chide ni ala ko fo ye ko teson o era fana me fe kan chide nkorobo o ye ma wuli ka mo chika ta madina kata ka ko nyanyini yahudiya o sela yahudiya fe makakaw o ka chide unana o sela yahudiya fe o ye yahudiya umanyininga ko a an ka kuntigu de yan chika bon maka kana se awma a kamelo do wuli ni me an fe maka kono aka ko kenime ka an toro ko sabe a kenime ka fa yere ma ko chidendo ko ala de ya chika na awma nin ko ye an toro anana kana an mo chawtu metasla menu ka mi jubato ye ko anyam bolo bo jubato na nyona wala a nin che ko nin ka ko kenime ka an kama nagba yahudiya ko maka ka ka chidon ye aw me min fo awye ka ko lalo ka ko laton ka ko korbo ka yara ka fo galuntigela do awye tani nyiningali saba doronye ka manyininga na soro chidendo ni nyiningali koni anasa jabila me na soro chidente atena senya shima kan nyiningali jabi nyiningali saba awya nyiningali saba nina a folo ye munye awya manyiningaw demsa minu bola ono kaliman yaw borla demsa nunu tununa oye san yirika ke san keme aniko awuyeta amanyininga kwa ye demsa nunu tununa no tala Kongo la tala wula la ka ko tunna bema eska be demsa nunu ka kibaro ya dowa oye nyininga li folo nyininga li flana awuye klaka amanyininga ko yalaw alaw tala ye cheminchi chidente na binyumate meninche afola makota wafukela ale ala ye lamunun la no ya ye kosabe aye dunya telebo ani dunya telebe ala ye nintama bela kafunu no ya ye ala ya bela sono ya ye nyiningali flana au ya manyininga ala utaala ye turu no ya cheminye cho na be ninche ka kisado abe fo chemi makota wafukela okoro edi ala ye munumunu ni se no ya ye asela dunia telebe ni dunia telebo bela nyiningali sabana au ya manyininga ni mimato adamade menyanamaya aye au baro ni la ni efenmai nyiningali saba na sela ka nyiningali flajabi ka nyiningali kelentoi a au ya donc afoka kenime ka fa yere ma ko chide ko tuaba ka chide nyala de mena mbase ka nyiningali ni saba shijabi
aw y'a dɔn k'a fɔ galontigɛla don ciden tɛ n'a yɛrɛ fana n'a sela ka ɲininkali saba bɛɛ jaabi aw y'a dɔn fana ko galontigɛla le ɲininkali saba le ɲasin'a ma a tɛna bɛɛ jaabi dɛ ani ɲininkali fila dɔrɔn pe le jaabi ka ɲininkali tɔ kelen danfɛn tɛ dugukolo ko kan min bɛ se k'o jaabi yahudiyaw o ye makakaw ka cidenw bilasira ni kumakan min o de ye ten aw kana aw yɛrɛ kɔnɔna fili a kɛni bɛ k'a fɔ a yɛrɛ ma ko ciden aw ye ɲininkali saba nin ta dɔrɔn ka n'a ɲininka a la makakaw ka délégation minnu nana juifuw fɛ yahudiyaw fɛ yen ka na anw ka ciden ka ko ɲɛɲini k'a kɔrɔbɔ k'a lamaloya k'a kuma sulu yahudiyaw ka question saba dɔrɔn de di o ma o fana ka question saba nin ta o taatɔ n'a ye maka ka taa question saba nin bila o ka maka kafiri ɲɛmɔgɔw kɔrɔ o se min kɛra maka ɲɛmɔgɔ nana an y'aw ci ci la min na aw t'a la wa an t'a la yahudiyaw y'an dɛmɛ dɛ o ye ɲininkali saba dɔrɔn de ko fɔ an ye ko an y'ale cɛ ma ɲininka ɲininkali saba nin na ko n'a ye ɲininkali fila pe jaabi ka kelen to yen ko ciden do dɛ ko n'a yɛrɛ ma se ka ɲininkali saba nin jaabi ko galontigɛla do n'a yɛrɛ fana ka ɲininkali saba nin bɛɛ la kafoni jaabi ko wuyafɔla le donc ko belebele le ten question saba le prophète sallallahu alayhi wa sallam il doit répondre seulement qu'à 2 questions. La troisième question, s'il répond aussi à la troisième question, c'est pas un prophète, c'est un menteur. Donc, les 3 questions, s'il refuse aussi de répondre à ces 3 questions-là, c'est que c'est pas un prophète. Au fait, le prophète est dans l'obligation, sallallahu alayhi wa sallam, de répondre à ces 2 questions, mais l'autre question, il ne doit pas répondre. Une question, des questions pièges que les juifs ont donné aux Mécois, les mécréants. C'est avec ces questionnaires-là, ils vont maintenant venir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les salir, pour kanaka ala kera la maloya. Makaka au koko que dossier c'est l'ambolo. C'est comme c'est une clé USB qui doit être tellement bien protégée pour ne pas que futur ni kuma be dans on damane ni onche on meta jole ka manininga ni question sabala pour que aise ka kunafoni di ama donc nous farala nyonka obena kana on ka chide manininga sallallahu alayhi wa sallam nininga di sabala muhammadu iku yarama ku chide on chamaya isorla on chamaya on yiye be kanga bonya on ni ebe ma kele ambe kurashi muhammadu nininga li saba ko ni me on bolo ni koni ye fe an ye son ka fara ikan ikanime ka an wole mi manango ngante amadala pour que an ye selala ikuma kana ye tuguko ka laila nyiningali saba doro ne be an bolo ni koni sela ka kunafoni di an man kan nyiningali sabala an man bolo bo an ka joba tawla an nana an mo chaw nan faw ye tasla menuka an bolo bo ni kelengele nan bela ka sinka tu eko ala sallallahu alayhi wa sallam Makakaw tumeseni jouer la kosebenaye. Ils viennent vers lui en lui présentant leur foi en condition, si tu as pu nous convaincre, on embrasse l'islam, on devient musulman. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son souhait, c'était de tout faire, alhamdulillah, pour convaincre ses mécréants. C'est sa mission. Sa mission, Allah a envoyé ce noble prophète. C'est une miséricorde. Donc, le prophète, akan nali e nemande. Ene modo nana soro kafiru, akene me kaminu wele kana ala koma no luba neme. Olu ko nyiningali saba meme aumbolo ni ko ninga ni nyiningali saba jabi, au me son ikma kana, anfa uni ambaw. Ni nyiningali saba, amma ko be question kele ne la ala. Ode ye bi anga suje ye, ode ye bi anga kisa yere. Ode nyiningali flane. Kera sallallahu alayhi wa sallam, ako maka kafuru makongame maka kafuru ko nyiningali folo anye feye ambaru demsendo obey o kibaro ya kofola o bola o tununa o kako tununa mauma o ye sankeme ni koke o kako tununi mebema sankeme te sankeme flate o ye sankeme sabani koke o ka kisa o kako tununi mebema. Est-ce qu'il ben nous ka kisa doma parce que ko ki chidenye nin kisa o ala ta'ala ba fa ka chidone
kele aflana on ka ɲiningali filana min n'a ma ɲasi ma nin ye cɛ dɔ ye a bɛ fɔ cɛ min ma ko taamala nin cɛ a sela telebɔ ni tileben bɛɛ la munumunukɛla turukɛla est-ce qu'il bɛ se ka nin cɛ fana ka kibaruya ko fɔ anw ye wa ɲininkali kɛla fi la ɲininkali sabanan an ye fɛ ye an baro ni ye fɛn sugu jumɛn ye ni ye anw baro ni la ni ye question belebele saba ye an bɛ Alahu Taala dali ka a ɲininkali nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ ni Ala ko kɛla kuma de fɔla anw ka ciden ye Alahu Taala tun ye sagesse dɔ d'a ma Ala tun ye hakili dɔ d'a ma ni ɲininkali sina ka poser a kun ɲininkali n'a bɛ dan silamɛya ɲininkali la n'a bɛ dan aqida la n'a bɛ dan kunnafoni na Ala ko la Ala kɛra tun bɛ makɔnɔni de kɛ sallallahu alayhi wa sallam Ala ye ci bila ka na fɔ a ye pour que a kɛtɔ Jibirila kumakan min lakalila ka bɔ Alahu Taala ka ci la a ye bɛn sababa ma kana nkalon tigɛ o kosɔn Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kama kuma ni anisawo ye kuma minnu tun bɛ bɔ a nɛn kan wayu le tun bɛ n'a ma ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ alhamdulillah a ko a bɛ n'o jaabi mais bi kɔni tɛ o bɛnna lɔ ɲuman kan sini Maka kafiru o farala ɲɔgɔn kan o dugusagba tuguni ka na tuma dɔ Muhamadu ye réponse sɔrɔ o ka ɲininkali la o dugusagba o nana Ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam réponse ma lajigi Alahu Taala bolo o dugusagba filanan na o nana réponse tɛ o dugusagba sabanan réponse tɛ Makakaw ko an dani mala dɛsɛla a tɛna se la nin jaabi la olu yɛrɛ fana sawala an bɛ n'a fɛ sanga ni waati bɛn wa ye jaabi di an ma an ka ɲininkali saba la a tɛ se la fo nin bɛ taa se waati min na tile 16 ɲɔgɔnna la Ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam mun y'a to Jibirila mana kana jaabi d'a ma joona ja ale yɛrɛ ye ko dɔ fana kɛ komi y'a to Ala ye lajarabili bɛrɛ laburi a kan min ye ɲininkali jaabi lajigini a kan Maka kafiru ka pression b'a kan ko a ye ɲininkali jaabi min n'ale yɛrɛ fana b'a makɔnɔna jaabi ma bɔ Ala yɛrɛ yɔrɔ fana kana ja ko dɔ kɛla bolo o kosɔn Ala fana ka jaabi retarder Ala ma jaabi lajigi a kan wallahi Alahu Taala ye mansaba de k'a fɔ n ka ciden belebele nin waati n'a kamana gwanimɛ a bɛ fɛ ka kafiru ka ɲininkali jaabi kafiru ye se kɛla silamɛ ye Alahu Taala ye nin kɛ Muhamadu la le adamaden kɛla ɲaɲa Alahu Taala n'i bɛ kuma i ye kuma sara Ala la a ko Maka kafiru ma k'aw ye na sini a ɲinana k'a fɔ dɔrɔn ko ni Alahu Taala sɔnna ni Ala sɔnna an b'a fɔ min ma ko insha Allah ni Alahu Taala sɔnna si Dieu le veut le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas dit insha Allah et Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricordieux il a empêché la révélation ou la réponse à son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ɲininkali jaabi Ala ye Muhamadu bali o ma fɔlɔ muna ka da k'a ma fɔ ko ni Ala sɔnna n bɛna ɲininkali jaabi di aw ma ne ne Alahu Taala ka mansaya kuma la surunya bolo ma Alahu Taala nin waati nin kɔfɛ nin tile yirika kɔfɛ Maka kafiru yɛrɛ tun bɛ ɲini k'a fɔ Ala la victoire bɛ anw de bolo a dɛsɛla waati min na k'an ka ɲininkali jaabi o nana ma o kɛla ka sɔrɔ Alahu Taala ye Jibirila ci ka na a bɛna kunnafoni ɲuman di Muhamadu ma sallallahu alayhi wa sallam a bɛna ɲininkali saba nin bɛɛ jaabi ɲininkali saba nin jaabi min bɔtɔ kira bolo i b'i toloma lɔ a la n y'a fɔ sisan ɲininkali fɔlɔ ayi ne tɛna kuma n'o kan bi ɲininkali filanan n y'o de kɛrɛkɛrɛ bi ka kɛ n ka bi sujet ye ani an faw ni an baw bɛ ɲɔgɔn baro ni kisa la bi ni sunkalo bi ka se nin cɛ dɔnna ka da kan belebele dɔw fɔla kuranɛ kɔnɔ maaw y'o tɔgɔ mɛn mɔɔ ma lɔn Alahu Taala ka danfɛ sugu jumɛnw de an bɛ taa ni kisa ye
kera ye kisa folo jabi demsa munu no tala kurwo kono no ye san keme sabani koke ayo luka kisa la kalima kakawi kele nyingali flana chami ni ala ye tama noya ye fambela kafoni fe est-ce que chide no wa ayi est-ce que nabiyuma le wa ayi mais ala taala ka jonsenement dodo al nasoro ala ma ke chidenye mais ala ye sabati ni fisamantiya do fana di afana ma ala ye korota do dama ye karama do dama ye bunya do dama ni chaya ka bunya ke do adomuna ala taala no baroko fo anye kera sallallahu alaihi wasallam maka kafuru bena manyininga okay nyininga li flana amma kobo fanana a'udhu billahi minash shaitanir rajim ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ويسألونك عن ذي القرنين محمد مكة كافرو كتم نينغالا وبيني نينغا قبو ذو القرنين كيسالا كو جونو ويسألونك عن ذي القرنين ils vont t'interroger au sujet de ذو القرنين. Qui est Tezul Karnayn? Masoud Manu. Allah Ta'ala Yemunkai. Akatama eta Masoud May. Donc, Kurana lebenana kana anka kidem baroni kisala. Kurana de kumakan kaseni kumakan beye. Akana na kuma do fo kuma minte sababaye. Ayere fana tunto moye. Okoson aye Allah Ta'ala ka samakan makonomi wayuye. Jibrilaye na kana wayu dama. Abese ka réponse nyuma di makaka furuma. Allah Ta'ala ko wa yas'alunaka nunubini manyininga obena kinyininga lilaye an dhil qarnayn qaba dhul qarnayn ka kisala qul muhammadu afo sa'atlu ne muhammadu kato kalankela awye nkato folikela awye nkato ninkisa no lablala awye sa'atlu alaykum nkato folikela awye minhu qaba dhul qarnayn ni aw kanime kanyininga ka kisala ذكرى من أقف أوي قل dis aux mécréants سأتلو عليكم je vais vous informer je vais vous parler je vais vous dire au sujet de ce monsieur là je vais vous faire appel Allah Ta'ala benanani kisani Dhul Qarnayn ya jonye ninye Allah Ta'ala ka jondo ya ka jonchema Adamade chema Allah Ta'ala ye here belebele kenin chey here mini ala ya abdama ala yere ye here ke muna ala binode ko fanyini Allah Ta'ala ko inna makkanna lahu fil ard Allah Ta'ala ko kunye masaya dama du kulun koka ayem masaya ni fanata ka ke sabatiye ama adiane ko bela minte ke ala sosoko inna ne Allah Ta'ala makanna ne ala sabati di ama ka fanga dama ka jima fadama fanyma fil ardi du kolokoka nye pouvoir dama nye fanga dama nye keledon dama nye jama chaman dama ala ni be sabati di joma Dhul Qarnayn inna makanna lahu fil ard wallahi ni ala sabati di ma du kolokoka ki ken na fulu tigiye ki ke bana ye ki ke masaye ka jama chaman dima sabati min temeni meni ka fanga kabu ala yarako koni Allah Ta'ala makanna nya Dhul Qarnayn nya sabati ni masaye makanna nya sabati ni jamatiye makanna nya sabati amma ko be fenfilane Allah Ta'ala ya bedi amma koson Allah Ta'ala ko inna makanna lahu fil ard ne ala sabati libdi Dhul Qarnayn madu kolokoka non Allah Ta'ala a confirmé la puissance que ce dernier avait sur la terre. Allah lui a donné la royauté, Allah lui a donné la richesse, Allah lui a donné, alhamdulillah, il avait beaucoup de soldats, Allah lui a donné tout ça. Wa ataynahu Allah Ta'ala ko kumbana fana ka dilike ama. Et en dehors de tout ça, Dieu dit, et je lui ai donné dilike ama min kulli shay'in sababa. Amma ko be se blala koko la. Koko na be se ka taka yere deme ala kun klala fana ka sababu nyuma latige aye ko kelengele lambela. Allah peut te donner
il peut te rendre roi, il peut te rendre un président, il peut confirmer ta puissance sur la terre, mais en même temps, Allah peut t'empêcher, tu as une santé qui ne te permet pas de te déplacer. Mais Allah dit wa ataynahu, ne Allah ta'ala bana fana ka dilika Dhul-Qarnayni ma min kulli shay'in fen kelengele nan be sababa as-sababu nyumala. Sababu suguma. Imiriya be sababu mina. Ni an ko sise ngameta maka fanye nafolo de nyini ka klaka avion biyo ko nyanyini ka klaka teme agence ou fe kata maka kata ijila. Mais Allah ta'ala tunyo sababu bela noya ali. Yoro jani wa déplacement wa ala ka sababu ni kelengele na be bodadi ama wa ataynahu min kulli shay'in ala kunye dili kama kaboko kelengele na bela sababu bodanyu mane ala ya dama bela. Donc comme ala est puissance dama, ala ye mansaya dama, ala ye se dama, ala ye jama'u dama, ala ye soldat dama ka klafana ka sababu kelengele na be bondala kai Dhul-Qarnayni ni mun keli kaka ala yere minki ala ta'ala ko فأتبع سببا Ami sigi ka bolo fla croisé, Allah il m'a donné tout, il m'a facilité tout. Pourquoi me déplacer? Mais ale sina ka sababu ninta ka tugu sababu ninko ka tabara nyuma keni sababu ni. Allah bunda la kanye, est-ce que neni sigi ka wala nkan ka profiter ka bo ka tugu ni sababu nyuma ni boda nyuma uko ka senka la yunu dafala. Allah ta'ala ko fa atba'a sababa afana ka tasla nyumata ala ye sababu mindama kata la tama yoro bensema bese dilama nyamema. Allah ta'ala ye voyage belebele saba min kofola ni sura kono ala ye voyage belebele sababla a garjigela. Voyage folo anana yere soro telebebe famine fe. Na fola telebebe famine fe ki sabe na kofo anye. Adamade ni tali yere soro ko jidala wala ma yere joni me ibe singa tele ye sanfe telebe wati abe ki kono ka foko telebebe na bajilela wala ma be ki kono ka foko telebebe na oyoro la we adamadon ka yeli nyani adamadon ka famnya nyai. Dhul-Qarnayni ka tama folo anana yere soro telebe fanfelala komi temenan o jamache anakumoka aka voyage flana anana se telebe bo famine fe adamade sugu minu be fana qur'ana yolu ko fo ani aka voyage yere sabana anana se kuru belebele flani nyonche nin kuru belebele flani nyonche anana adamade ndo fana soroyi qur'ana fana ko fani Dhul-Qarnayni Allah ta'ala kuma inna makkanna lahu fil ard aye sabati nyuma dima du kolokoka aye masaya dima aye fanga dima aye korta dima amanda o made aklala ko wa ataynahu min kulli shay'in sababa aklala fanaka boda nyuma ni sababu nyuma dima ko kelengele na bela ka fonina Dhul-Qarnayni fana Allah ta'ala ko fa atba'a sababa afana ka sababu ni latama atuna sababu ni ko sababu nyuma latama na anana se na tumebo ani jama'u le tumebo keledew le tumebo lonin kelaw le tumebo ala kanin bela kafonin di Dhul-Qarnayni maka jama'u chema akatama folo abola boli yela la yini matuma la boli la ode katam mawwele kana alama kam mogobla ala ko sraka chieni minube du kolo koka mo yima bo chienu la ale tatunye da'awa de ale tatunye weleli le ale tatunye blasarani ne ale tatunye kam mo kanda ko blaslatleninka ani jama kurut me bo katani baraleke ani jama tu me bo katani baraleke anaka jama kuru bola anaka soldat bola lonin kela ubala mi kabako boyana ni nimbe obeta se jamana na obeta se dugu la ni jamana kono de nunu be kamin fola Dhul-Qarnayni ka jama chema ala ye ko bela kafuni sababu dama mogo be soro mi me kanate meke a antala Senegal le ana wolofo kan be folay Dhul-Qarnayni ka jama chema be na ma soro mi me wolofo kan fo antala anya ye ka e ma do be flakan fola e be ta jama ni fana soro ala ye ma do bla ka jamana o fana me flakan fo o bola kata lajine non ko
ko lajne Zulkarnaini naka mauna nada a oludo kan manne be foy beresekan sosokan mankakan flakan ona nyona ani toma oni Zulkarnaini ka jama chama mobe mime kanin beme non c'est la Côte d'Ivoire ko Zulkarnaini naka mauna na bawlen kan on be foy de anin kan on be foy bete kan on be foy dida ou de bay webe ou le bay gera ou le bay malenka ou de bay Zulkarnaini ka jama chama mogo be mimena jamana ni fana kanfo ala tungo be no yai. Au fait avec sa délégation, avec le groupe qui se déplaçait, quelle que soit la langue que tu vas parler, Zulkarnaini il va comprendre parce qu'il avait des éléments qui étaient prêts. Ala kanine sababu bela no yai ko son ala taala ko wa atainahu min kulli shay'in sababa. Imiriya be sababu ye ala ko bela ka foni la no yai aklingle nambe. Ok, Zulkarnaini, en club est là, ikatama ni yetama jala wuli inika jama ubola. Ala utala ko utala se fanyuma, utala se tlibena amena Qur'ana aya kalanka suraka fasar. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Zulkarnaini c'est la télé bon fan fait télé bébé yoromina adamadon kanyala yelila kuma fola chogomi télé bébé jimina ni yoro fan fait la bogo de be bogo mi ni jiya nyigi okoso Allah taala ko kwa semi kala fi aynin hamia télé bébé yorominula télé bébé yoro asemi kala ni yoro la adamadon kanya ka yeli ni hakili ka famiyalila ko lebe ben jogoli la kasoro ano cheka janyona Allah taala ko fi aynin hamia ninjila ninjire fana bogo de bey banku de be minu nyini me wajada indaha akasorolike ni yorola lebe yorola ay sorolike qauman akamado soroy adama de suud mono akamo don soro tele ben fanfe Allah taala sina ka ilhamu chikanama koro yedi Zulkarnaini ala yemma saya min dimani Allah taala ba nife nunu yo wele kana alama nimin bana nimin tola ka baninko oni lajaba de kaka nimin koni liman yala hera le kaka kanya soma قلنا يا ذا القرنين Zulkarnain imma an tu'adhib nimin tolaka ala sosoko niyo kawani ko ye chienin dabla nimin dumela ka chienin ka mimen nyini fe yella jabal laburi imma yo la jaba wa imma an tattakhiza fihim husna wala ma imma ye nyuma yataka boyoro so be de bolude ibe tanta ko wole nimin mason ebo la jaba wala ma ebe nyuma yamna ula okoredi ebe nyuma yake ko segere Allah taala banani fola min fola Zulkarnain qala amma man zalam koni ma min dumela ka tonolika adumela ka ala sosoka fasawfa nu'adhibuhu afoye ko keto ulul jabala ko ko jangata thumma yuraddu ila rabbih fayu'adhibuhu 'adaban nukra o kofe dunya jangata belaka na sigina kata alama ala fana me jangata laka min doyama kabo min toroya kabo wa amma man amana meni ma min liman yala wa amila saliha kaklaka bara nyuma ke ngalla dilikan kofe aninga wajibili kofe aninga woleli nyuma kofe ni ma min ma yarato ala sosobulu nota ni ma mi yetonali ko billa jabambolo yande kiyama fana la tati la moto ala be jangata ke ka la mo nyasi meni mo mi ye wajibili kamme kaliman ya kaklaka bara nyuma ke falahu mumoti la moy jazaan الحسنى سربوتي لموي سرمي سرني مباي
وسنقول له من أمرنا يسرا نفنا كتو بنسما بسرقو كلا نويا بوندا كونو انكتو atila mo blasrana ka ladinoli c'est-à-dire on va lui faciliter toutes les tâches. Il sera parmi les pieux. On va parler avec lui avec douceur. On va aussi l'aider avec de bonnes idées. C'est comme on encourage les pieux avec de bonnes paroles, avec des paroles douces. Mais ceux qui vont refuser la parole de Dieu, ils seront châtiés ici. On va les punir. Et chez Dieu aussi, ils seront punis. Mais ceux qui ont cru, ont fait de bonnes œuvres, alhamdulillah, baranuma, nouvellement lassé Oma. Donc, il était comme un prédicateur, il était comme un da'it, il appelait les gens avec sagesse, il vient se retrouver dans un endroit où le soleil se couche. Il voit une communauté là-bas, il voit un peuple là-bas. Ce peuple-là, il a commencé par quoi d'abord? Il a prêché la parole de Dieu. Mais ceux qui vont persister, insister, rester dans cette perdition, ils seront châtiés. Mais ceux qui vont accepter Dieu, ils seront traités, alhamdulillah, de la bonne manière. La bonne manière. Konyuma, normako, ole keto folati la moye. Anoni ala sonani ala bena arine dima. Donc aye nous wajibi, aye tanta nous fait kaseka nous kaso ke tawhid soy. C'était le but. C'est pas le fait de te retrouver dans un endroit. Ah, je prêche seulement la parole de Dieu, un jour, 2 jours, je me retourne. Non. Lui d'abord, il a instauré la loi divine de Dieu. Il a instauré at-tawhid, il a instauré l'adoration de Dieu. Les mécréants, les malfaiteurs, ceux qui se font du mal, donc c'était ça le but, c'était ça aussi le but même de son déplacement. Il se déplace pour aller convaincre les gens, pour appeler les gens donc Zulkarnaini katama folo, asela jama folo mima, ayel la lilika minke ko lu segere, o de ni min wolela kana alama no tola ka ala soso bonda kono, o be la jaba bolo ya, kiyama fana labo tigi la jaba. Ni min koni liman nyala, ala utala na saranyuma ke ka di o tigi la moma, a saranyuma lo bo tigi la mo kono na de ka liman nyaka baranyuma ke, a ka klafana ka konya numa ufo o tigi la mo yen, minye hereko ye ani normal ala taala ka to kula sunu yakelay mission folo be no yala mausona mauli man yala mausina kana ala taala alhamdulillah Zulkarnaini anaka jama groupe ni mena bo obena teleben obena bo telebena obono nyasin kata kleboyoro. Est-ce que vous imaginez kabo telebo ani kata klebena tama minu akundala kaja tlekelen tamate karo kelen tamate wati jan tamado mine bekanga fali. Quand tu regardes un peu l'Afrique et l'Europe, on prend l'Afrique de l'Ouest, 6 heures du temps, 5 heures et quelques du temps, ici la Côte d'Ivoire presque 6 heures du temps, la Guinée, la France presque 6 heures du temps, le Mali c'est pareil presque 6 heures du temps, kilo wa kirikali. Mais est-ce que vous savez que Zulkarnaini katama allait tout me bot les beyoro les la katat les boyoro. Imaginons combien de temps, combien de mois, combien d'années Zulkarnaini ma keni tamana. Allah lui a facilité tout. Ani jama min tout me bo dominiko tunto bali keleke fenko tunto bali. Allah yel sababu nyuma do ma. Loninkela ofana ma ka groupe la. Zulkarnaini abena tama continuer. Abena na yetoro ayera soro yorodma. Kisa flana mi Zulkarnaini ka kisa odeye abena na ayera soro klebe boyoromi. Allah ta'ala ko thumma atba'a sababa hatta idha balagha matli'a ash-shams wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Zulkarnaini semi kala ni yoro la klebe boyoromi kleba kungorota yoromi. Comment la nyini te ka fu be kleye de mais yene ye kleba kuna bo folo ke yem fam feli olu maule be kle yila yeli ye jona olu ye jonye ala taala ko lam naj'al lahum min duniha sitra. Ni klebe bo nunu kane
subhanallah sitra mufassirina do ko ma minundo fani min kakan ka do ko farkolo sutara ka bol kle funeni ni kle toroyama ko fanu tobulu no ni kle be bo abe boni toroyami yo kancho ko nunu tume munke o tume dogo ka boni duguma kle chaleur bulu Zulkarnaini selay akamunke kisa jama fo yorola de alaw taala ko كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة على ده نودرونما أما نكيسا ريبيتي كومي تلبي بفامين في أي من لاولوكا دونك مالا سورنيا بولوما أي لوامي انستوري جروب فولو كان كلبي فام في لالا أسمين كلا تلبو يرو علي داوا كليني أيو نيوانا ديكي كما شاما ماكو يرو كيسا لاكوا كيسا كما سابانا أنغونغا سلا تلبي يرو asela tleboyoro asemi kala tleboyoro aye mado yeye nunu a ni klebe bo do fani mi mo sutara wala masumi mato no bo yera dogo akono a nunu ko sutara te o ma sutara mi mo bali klebu ka bolima Allah ta'ala ko lam naj'al lahum min dunha sitra kadhalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra thumma atba'a sababa حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا أمتاس ذو القرنين كتاما لبا سبانما أبولات لبويرو ما منو بي أيولو واجبي كومي أي واجبي لفولو كلبي يرولا يامي فوق أننا يرسر يرولا نينيو كورو بلي بلي فلاني نيونچيه أننا كان مادو سرو كورو بلي بلي فلاني نيونچيه ha olu yero kuma kan familiali tunga balembale ou kuma kan leur manière de parler pour comprendre ce qu'ils disent c'est tellement difficile mais comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité tout ça Allah y sababu bela noyaye quel que soit même si tu parles bobo al ni ka bobo kan fo Dhul Qarnaini ka mogo na me e ka lañini ye minyo ba fiye o semin kala ni yoro fanana mogo minu ka kuma familiali tun ka gbele Dhul Qarnaini na ka mogo sela ja o yoro fanana groupe gbere be mini nunu fana groupe te kelenye groupe do be olu be kuru belebele to kele ne kofe olu be to son ka do dugu kono mogo ka foro mogo ka faleni fo yiridew te to mogo ka marchandise te to olu be bo o ka kuru kofe kana chieni labori mau kan dugu kono obo ka foro chi obo ka yiridew ndomu dugu kono mogo torola nunu ya damaden qualité sugu jumaye nunu do toroya kabo abe fo kabila belebele mi mako ya juja ani majuja donc comme Zulkarnaini katama sila nunuma o fana ma donc a fo masamindo ala ye herbakai olu fana be farala nyon ka saka na sama masacha Zulkarnaini an kuni na naima de dan fe munu be kuruni kofe na be fo mako ya juja ni majuja nanko ma français la ngo gok e magok nonu ka toroya ka bo ankane est-ce qu'il te on deme on ma ye chogomina fanga be bolo jama bi bolo kele de umbe e be se on deme na ka on bali nonu toroya ma Dhul Qarnaini ni nafolo kole amena nafolo faranyon kan ka dima ni bara kelila Dhul Qarnaini ko jama ma ko jama ma amitana e Qur'an la fana ka fsa doni أين نحن؟ قالوا يا ذا القرنين جروب نكو جماعة نكو ذو القرنين ما إن يأجوج ومأجوج ذو القرنين يا لون كفوكو يأجوج يعني مأجوج مفسدون في الأرض ننو يتشينين كلاو ليدو كلوكا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يا لو أو مسكا أنك بولولا فونا أنك نفلو دي إموا أو مسكا فندي إموا فمي ماتو إبسكا فندو بلا أو نيون تشمي ميريه نونو كاننا كانان تورو كاننا كانان كسنك فروتشي وكاننا كانان كيردونتا وكاننا كانان كمارشاندوزوتا وكاتوريا ورالانكا كوجو دال كارنين
imma ko be fen fen ma bedima Zulkarnain ko ma o komi awye fenye miri ni fendo bla oni nyonje qala aquma ma makkanni fihi rabbi khair neti ala yene jidi nema ni sabati ni heremina aucun obéné wasa ce que Dieu m'a donné ce que Dieu a fait pour moi ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour moi est suffisant. Je me contente de ça. Aucun. Aya aucun n'a fallu taubolo. Moi je vous demande seulement. Il n'y a pas de problème, je vais vous aider. Mais la seule chose que je vous demande, c'est que quelqu'un me manie à la fait. Au de me débrouiller quoi. Aouyena, bolo la bara minubala. Abena participer bara la na ou far koloni au bolo noten na folo au yo tauku. Fa'inuni bi quwwa. Makobe au ka farkolo ka demena au ka force de la force mi mato aj'al bainakum wa bainahum radma mi mato metangali fembla uni nyonche femi mato tese nana danda miru lewa clôture lewa femi mato tese nana uma donc oyo ya warto ku kayira ka fo mana warkola nana le kana ala ko lase ni danfen do be no lu toroya kabo awka awndo e dawa kelaw de ka dama do ngole kana amise aw de mena aka minni no fe aw ye camera ko lana aye fanga mawdian menu be na ngam mawde me bara la bolu la bara la nega moroso minu ka kankana akanga ke faga minu kono ka tak aketta la ka lafia ka yele ka nega yele o bara o to o bolu mademe naw ayo luna na mama ko bodoroni la no akadam na muma nege moroso munube le fer mor la nege munube ni mawu makota la nege kunguru mu nyini na fambe fe kan nege la kafo nege le yelentoni Zulkarnain kato miri jola kuru belebele flani ni nyonche miri min ni kabini dunia dana nyoma lo folo miri ni mune keta kono Zulkarnain ni mena na min système ni aye pied placé comme ni mensonge me fait ka lolike o be bon plié au placé choromina ka fond placé ka klaka asiri no bena béton coulé a kono Zulkarnain ya ide nyuma sabati ningela clôture nana sewati mina cho barrière se la wati mina cho kuru sanfé nege morso munu yelen to olule tato an taye munye na me béton coulé o le ciment ye ka gravier au kala ma awya leta mafle ale tag béton di ciment di obena ken nege jide nege morso munu yelena donc ni nege kela fo ni nyon chama ah balmache wochi ko be balade donc Allah Ta'ala ko Zulkarnain ko آتوني زبر الحديد إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا كما رسول الله واتي من الميري سيلا نيفو لا نجا منو كلا فغلا كافية كان نجا يلي نجا مرسو olule tato sise aba bonbon en camp pour que feminu be ayam na kanya ya sabati kanya obama inkela Allah Ta'ala ko famastata'u an yazharuhu wa mastata'u lahu naqba la nyini tiyomunye chieni nkelaw o kana na senunuma sanfe komi duguma o tesenya sima no koko be yele murini na Zulkarnain kan nege mur mi lowe on kan mur kelembe mi lon dunia nga histoire la mur de Berlin mur que Zulkarnain a construit là c'était plus fort que tout ça o tese grimper là ka signon kanka ka fu lo na sans fait ka fleli ke ai o tese o yara fana est-ce qu'anta sogi duguma wa ai o tese o fana na sans fait yela li tese kala duguma yoro fana tese sogi la donc o tese choshile la tuguni kana donunu kan ko toro ya juja ni majuja ala yen nunu bali
nunu toroya makabe Zulkarnaini ka miri nege jikela miri min fait ka sabati donc nunu ma se tuguni kana bo ka yeli ke ka yele sanfɛ o yɛrɛ fana ma se ka asugi duguma ala ye nin bɛɛ fɔ ka fara ɲɔgɔn kan bon n'a kɛla ten e b'a dɔn Zulkarnaini ka hɛrɛ min kɛ nunu ye mun y'a to nin bɛɛ kɛla tuma dɔ a na min kɛla nunu ka jamana kɔnɔ nunu ka dugu kɔnɔ nunu ka ville a y'o wele min kɛ o sɔnna ala kumakan ma e maa min sɔnna ala kumakan ma o kɛli baden ye silamɛya la ini mun kɛli ka kan y'o dɛmɛ jugu tɔɔrɔya bɛɛ ma Zulkarnaini ka dɛmɛ kɛ nin cogo de la fo Allahu Taala ye aw y'a kɛ to alhamdulillahi rabbil alamin nye message do soro si inshallah rendez-vous do be ambolo mala surunya bolo ma Zulkarnaini aye nunu demeni chogodi la kan muri belebele jo ya juja ni ma juja ka toroya tese sanfela la dugumala fanana ka se sokono mo manya silema donc ni ne tiye Zulkarnaini ka tamay Allah Taala sabati badama dugukolo koka ala klala fana ka sababu kelengilina bela ka foni boda nyuma dama ka sababu bela noya ye ka jama'u dama ka kelekedo dama ka nafulu dama ka banka masaya fana dama ala Taala ye nin beke Zulkarnaini mais nin be ko fe ama yere labunya ama yere labayata ayere fana mabba ala Taala ye sebelebele min kai aye nin seta ka do mun ko la ka ke da'wa ka ke woleli ka puissance nin beta ni sababu mamini ala ya dama ayado ala saraka ayado Allah Taala ka dina ni la sabatila donc en fawni ambaw ala ka rasul sallam ay question flana jabi ay question flana jabi amakuma question foloka question sabana otunta ka sujet question min tunya ka sujet bi ole ala ka question flana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.